Laserske operacije u otorinolaringologiji je jedna relativno nova grana kirurgije koja nam omogućava da lasersku tehnologiju, objasnit ćemo o kojim se laserima radi, koristimo za vrijeme operacije da bismo postigli bolje rezultate naših operacija. Jedno su bolji rezultati, a drugo su mogućnost kontrole krvarenja i ono što recimo ovaj laser nam omogućava je izuzetnu preciznost. Kada govorimo općenito o operacijama u otorinolaringologiji, ovdje u klinici koristimo ovu vrstu lasera za operacije u području nosa. To govorimo o operacijama septuma, operacijama sinusa i operacijama nosne školjke. Koristimo laser u operacijama u usnoj šupljini. Tu govorimo o operacijama mandula u djece i u odraslih i govorimo o operacijama apnee. Ovaj laser ima jednu specifičnost i jednu uistinu ekstremno dobru indikaciju, a to je da se može koristiti u poremećima krvarenja iz nosa. Govorimo o tome da krvarenje iz nosa može na dugotrajan način zaustaviti. Razlika između klasičkih operacija i laserskih operacija u otorinolaringologiji leži u prednosti lasera koje nam omogućava precizno rezanje, ali isto tako u istom trenutku i koagulaciju, znači zatvaranje malih krvnih žila, gdje zapravo dobivamo ekstremnu preciznost i dobivamo na neki način sigurnost i točno vidimo rezultat našeg djelovanja. Kada govorimo o operacijama u otorinolaringologiji, onda vrlo često govorimo o problemu krvarenja nakon operacije. Bilo da se radi o operacijama nosa, sinusa, nosnih školjki ili da se radi o operacijama u usnoj šupljini. Tu je pogotovo bitna laserska tehnologija. U pravilu, laserske operacije su kraće operacije zato što istovremeno, kao što smo objasnili, možemo rezati i koagulirati male krvne žile, što nam zapravo ubrzava sam proces operacije i operacije su u pravilu kraće i naravno sa manjim vremenom oporavka. Što laserska operacija znači za pacijenta? Znači da smo za vrijeme operacije precizniji, manje pacijent krvari, oporavak je brži jer smo bili ekstremno precizni i omogućila nam je tehnologija da uklonimo samo onu patologiju koju je bilo potrebno za ukloniti i u tom nekakvom postoperativnom periodu ono što primjećujemo da zapravo, recimo ako uzmemo primjer operacije nosa, ti pacijenti su eventualno možda jedan dan samo tamponirani, što predstavlja značajan napredak u odnosu na klasične operacije gdje pacijenti zbog mogućeg krvarenja mogu biti i do 5 dana tamponirani. Tu se vidi prednost laserskih operacija i izuzetno mi je drago da ih možemo koristiti u raznim vrstama operacija.